आशिकान रसूल दिलों में इश्क रसूल की शमा रोशन किए, आंखों में आंसू लिए, तड़पते लरसते खुशी में झूमते हुए अपने आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में रोज़ा आली पर हाजिरी देंगे। ये कैसे खुशनसीब हैं जिनको नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपना मेहमान बनाया है। एक दिन वो भी आएगा जब हम गुनाहगारों को भी ये सआदत मिलेगी। मदीने से बुलावा आएगा तो हम गुनाहगार भी इंशाअल्लाह वहाँ की हाजिरी को इंशाअल्लाह हम भी रवाना हो जाएंगे। हम तमन्ना तो करते रहें ना, इल्तिजा तो करते रहें, अर्ज तो करते रहें, हमारी यादों में मदीना तो हो, हमारी इल्तिजाओं में मदीना तो हो। जरा गौर करें ना कि हम रोजाना कितनी बार मदीने की और मक्का पाक हाजिरी की दुआ करते हैं। हम शायद अपने कारोबार के लिए, अपनी सेहत के लिए, अपने और बहुत सारे मामलात के लिए इल्तिजा करते हैं, मगर क्या दिल के किसी गोशे में ये तमन्ना है कि मुझे भी मदीने का बुलावा आ जाए, काश शबो रोज इस याद में गुजरे। इल्तिजा करते रहे, आरज़ू करते रहे, आंसू बहाते रहे, फिर बुलावा आ ही जाता है। अब आओ जरा सुनो मदीना क्या है। आज बयान का मौजू ये है कि शौक़े मदीना कैसे बढ़े, शौक़े मदीना होना क्यों चाहिए। कुछ लोगों को ये भी दिल में बात आती है कि जनाब दावत इस्लामी वाले मदीना 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 बहुत करते हैं, बड़ी मदीने की बात करते हैं। मुझे बताना यह है, आज बयान में अर्ज ये करना है कि मदीने से मोहब्बत ना की जाए तो फिर मोहब्बत किससे की जाए। मदीने जाने की बात ना की जाए तो किधर जाने की बात की जाए। आज वो हदीसें मैंने बयान करनी है, आज वो कुरानी आयतें आपके सामने पेश करनी है ताकि हमारा शौक़े मदीना बढ़े। खुदा की कसम, जिसके दिल में शौक़े मदीना बढ़ जाता है उसका ईमान मजबूत हो जाता है, नबी पाक से मोहब्बत में इजाफा हो जाता है, और सुभान अल्लाह हमारे ईमान की जान ही प्यारे आका से मोहब्बत का नाम है। आओ आज दुनिया के दीगर मुल्कों के, दीगर शहरों के, दीगर तफरी गाहों के ख्यालात को जहन से निकालो। आज जिक्र मदीना करते हैं, आज मदीने की बात करते हैं, मदीने वाले आका का जिक्र करते हैं, जहां हमारा सल्लल्लाहु तआला वजहुल करीम फरमाते हैं कि ताजदार मदीना करारे कल्बो सीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अभी दुनिया से पर्दा फरमाए हुए चंद ही दिन गुजरे थे। अब क्या हुआ कि एक आराबी, एक बद्दू, गांव का रहने वाला, वो नबी पाक के रोजे पर आता है, और जब उसने नबी पाक की कब्र मुनव्वर को देखा, दूर खाक उठाई अपने सर पर डालने लगा और कहता है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जो कुछ आपने अल्लाह पाक से सुना है वो हमने आपसे सुना है या रसूल अल्लाह। अल्लाह पाक फरमाता है, फिर उस आराबी ने, उस बद्दू ने ये कुरान पाक की आयत पढ़ी। सुनो रब कुरान में क्या, और अगर जब वो अपनी जानों पर जुल्म करें, ए महबूब तुम्हारे हुजूर हाजिर हों और फिर अल्लाह से माफी चाहें और रसूल उनकी शफाअत फरमाए तो जरूर अल्लाह को बहुत तौबा कबूल करने वाला मेहरबान पाएं। उस आराबी ने नबी पाक के रोजे के पास आकर अपने सर पर खाक डाली, कहता हुजूर आपने अल्लाह से सुना, हमने आपसे सुना, रब ने कुरान में ये फरमाया है, और अब कहता है हुजूर मैंने अपने ऊपर जुल्म कर दिया है, मैंने गुनाह कर दिए हैं, आपकी बारगाह बेकसबना में हाजिर हो गया हूं ताकि अब आप मेरे लिए दुआएं मगफिरत कर दें, हुजूर आप मेरे लिए इस्तगफार कर दें। सुनो सुनो, मौला अली कहते हैं कब्रे मुनव्वर से आवाज आती है कद गुफिर लक, अल्लाह ने तेरे गुनाह बख्श दिए। हिलाली बयान करते हैं, एक मर्तबा रोज़े रसूल पर मैं हाजिर था, मैंने देखा कि एक दरबार में एक विलेज, एक गांव से रहने वाला आराबी आया, हुजूर अनवर अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज करता है हुजूर आप पर तो सच्ची किताब अल्लाह ने नाजिल फरमाई है, उसमें रब ये फरमाता है, उसने भी ये आयत पढ़ी वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूलु लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। कहता है हुजूर मेरे आका मैंने अपनी गुनाहों की माफी के लिए आपके दरबार में आया हूं, आपको अल्लाह पाक की बारगाह में अपना शफी बनाता हूं, गवाह बनाता हूं। ये कहकर वो आशिक रसूल आराबी रोने लगा और उसकी ज़बान पर जो शेर जारी हुए, क्या मोतियों की तरह अल्फाज हैं, जरा शेर सुनो। वो कहता या खैर मन दुफिनत बिलक़ाई अअज़मुहु फताब बिन तीबिहिन अलक़ाउ वल अकमी रूहिल फिदाउ लिक़ब्रि अंत साकिनुहु फीहिल इफ़ाफ़ु व फीहिल जूद वल करम। कहते हैं बेहतरीन जात का मुबारक वजूद इस जमीन में दफन किया गया है, उसकी उम्दगी और पाकीज़गी से मैदान और ये टीले भी मुअत्तर हो गए, मेरी जान फिदा हो इस कब्र मुनव्वर पर जिसमें हुजूर आप आराम फरमा है, जिसमें पाक दामनी सखावत और अफ़्व करम का बेशबहा खजाना है। वो आशिक रसूल जो थे बहुत देर तक रोते रहे, गुनाहों की माफी मांगते रहे, अश्क बार आंखों से रुखसत हो गया।
حضرت محمد بن حرب ہلالی کہتے ہیں میں سویا تو خواب میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے شرف یاب ہوا. میرے آقا نے مجھ سے فرمایا آقا کہتے ہیں اس عرابی سے ملو جو رو رہا تھا نا, جو آیت پڑھ رہا تھا نا, میرے روزے پر آیا تھا, اسے یہ خوشخبری سنا دو اللہ پاک نے میری شفاعت کی برکت سے تیری مغفرت فرما دی ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں یہ کرم آج بھی جاری ہے, بس بندے کا وہ تعلق درکار ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیسے کریم ہیں, جب دنیا میں آئے تو رب حبلی امتی, امتی آپ کی زبان پر تھا. جب دنیا میں تشریف فرما رہے امت کے غم میں غمگین رہا کرتے. جب ظاہری دنیا سے پردہ فرمایا تب بھی ربی حبلی امتی آپ کی زبان میں تھا. اور اب بھی جب مزار مبارک میں تشریف فرما ہے آقا اب بھی کرم فرماتے ہیں, گناہگاروں کی بخشش کرواتے ہیں, شفاعت بھی فرماتے ہیں. امت کے حالات سے ہمارے لیے فکر مند ہیں, اور جب محشر کا دن ہوگا اپنے امتیوں کو تلاش کریں گے اور اس دن بھی شفاعت کر کے مغفرت فرمائیں گے. اب اس پہلے اس آیت کی تھوڑی تفسیر سن لو. اس آیت کریمہ میں کچھ کنڈیشنز ہیں, فارمولہ بتایا گیا ہے, اب ذرا سمجھیے گا. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ, پہلا کام کیا کہا, اپنی جانوں پر ظلم کرو تو محبوب تمہارے حضور حاضر ہو جائے, آپ مدینے پہنچ جائے. اچھا اب اگلا سٹیپ کیا ہے, فاستغفروا اللہ, بندہ اللہ سے استغفار کرے. واستغفر لهم الرسول, پھر رسول پاک بھی اس بندے کے لیے شفاعت فرمائیں تو پھر اللہ کیا کرے گا, لوجد اللہ توابا رحیما, تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پائیں. تو اب یہ تو فارمولہ ہو گیا کہ مدینے پہنچنا ہے, معافی مانگنی ہے, رسول پاک سے عرض کرنا ہے. قرآن پاک میں ایک اور آیت ہے, اے ہائے ہائے, اب ذرا سنیے گا. آیت یہ ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ, ترجمہ ہے اور اپنے رب کی بخشش اور اس کی جنت کی طرف دوڑو, جلدی کرو. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت کے والد مولانا نقی علی خان علیہ رحمت الرحمان نے بڑے کمال کے مدنی پھول عطا فرمائے. آپ کہتے ہیں کہ ان دونوں آیتوں کو ملا لو, ان دونوں آیتوں کو ملا دو. ایک آیت کہتی ہے گناہ ہو جائیں تو محبوب کے در پر جاؤ, دوسری آیت کہتی ہے کہ اللہ کی رحمت کی طرف دوڑو, اللہ کی بخشش کی طرف دوڑو. تو پتہ یہ چلا کہ جناب اللہ کی مغفرت کی طرف جب دوڑنا ہے تو مدینے جانے میں دیر نہیں کرنی ہے. ہاں گناہ ہو گئے بس اب دوڑو مدینے کی طرف. آپ کہتے جلدی پہنچو, وہاں تمہیں مغفرت کی خیرات ملے گی. سبحان اللہ. پتا چلا کہ قرآنی آیات کا مطلوب یہ ہے کہ بندہ مدینہ پاک جانے میں جلدی کرے, جتنی جلدی ہو سکے وہاں پہنچنے کی کوشش کرے. جنہیں اللہ نے استطاعت دی ہے, جو طاقت رکھتے ہیں وہاں پہنچ سکتے ہیں, مدینے جانے میں سستی نہ کرے. جب بھی موقع ملے, جب بھی موقع ملے, آقا کی برکت, جب بھی موقع ملے نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں, مدینے جانے میں سستی نہ کرے. اور جس کے پاس استطاعت نہیں ہے, جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے,